Nsemmilkom fl-aħħar ta' dawn il-3 ijiem ta' konferenza illi kellna hawnhekk ġewwa Leeds. Il-konferenza b'isem Be Blessed l-Association Association for Catholic Chaplains in Education iċċelebraw 25 sena hawnhekk fl-Ingilterra fil-missjoni tagħhom biex jissapportjaw lil chaplains illi jaħdmu fl-iskejjel. Iċ-chaplains huma laiċi impenjatissimi, laiċi li għal-qalbhom jaqdu l-missjoni u l-vokazzjoni illi huma għandhom fost it-tfal, fost l-adolescenti, fost il-komunitajiet differenti. Kien hawn chaplains minn parti differenti fl-Ingilterra, minn Londra, minn Nottingham, minn Liverpool, minn Manchester u minn diversi oħrajn. Aħna naqadna magħhom u kellna sessions differenti dwar mental health, riflessjoni biblika, beatitudnijiet u b'mod pastorali kif nistgħu ngħixuhom. Kien laqsim ta' esperjenzi minn diversi chaplains dwar inizjattivi differenti li huma ħadu. Kenna opportunità fejn ma jisqof li ġej mill-ordni Salesiana tkellem dwar il-futur ta' chaplaincy. Il-futur ta' chaplaincy hawnhekk l-Ingilterra. U taħarsa lejn l-aspetti differenti li qegħdin jinbidlu u li beħsibhom jinbidlu min jaf il-futur. X'bidli ta' iġib miegħu. Żgur li l-messaġġ tagħna, il-messaġġ tal-Vanġelu hija nkomplu nitħeġġu biex inwassluh bil-forma illi bih nistgħu nilħqu il-ġenerazzjonijiet kollha il-mulej jipprovdina fihom. Jella nkomplu nitħeġġu, nitalmu u nwasslu l-Vanġelu kullimkien. Nsemmilkom.